The AG had summoned Walekar, AAP leader Ramrao Bagh and two others, Ditya Prasad Naik and Ashok Naik, for questioning in a case registered under the Prevention of Money Laundering Act. तुम्ही एका फंडांचे प्रेसिडेंट असून तुमका कित्याक आपयलेले सर तुमका कित्याक आपयलेले कितें विचारलें तुका सर सगळे फायन आसा काय विचारून परत फाल्यां बीन आपयल्या हा फाल्यां पयल्या फाल्यां पडते फाल्यां पडते हय फाल्यां तुमकां कितें विचारलें आयज थंयसर बाकीचे कितें डिटेल आसले ते कशा संदर्भातली डिटेल तुमकां विचारली बाकी तुमचो एड्रेस बी फक्त विचारला इलेक्शनाच्या कॅम्पेनी बद्दल काय विचारलं ना ना पण तुमकां कितें आपयलें तुमकां कितें चांगलं पण इलेक्शनाची कॅम्पेनी बद्दल काय नथिंग स्पेशल ना 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 एव्हरीथिंग इज फायन तुमकां कित्या खातीर आपयल्ले मेन कारण कितें आपोवपाचें हिशोबा कारण कांय गोश्टी तशी मागल्या एड्रेस बिड्रेस तर तुमकां दिसता भंडारी समाजाक टार्गेट करता कितें ना 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 तशें काय ना काय एड्रेसच विचारपाचें पण एड्रेसाचेर संबंद धाडलेले न्ही हय मागीर एड्रेस आपोवप एड्रेस दिलो मागीर कोणाचे एड्रेस सर आयज सकाळच्यान तुमचे कडेन आमी आनी तुमकां क्वेश्चनींग केलें कितें आशिल्लें आमचे रिलेटेड टू इलेक्शन हाव वी हॅव मॅनेज हेजेर थोडी क्वेरीज आशिल्ल्यो वी हॅव प्रोवायडेड ऑल द इन्फॉर्मेशन सगळी इन्फॉर्मेशन जी मागली ती दिल्या जाता एक्झॅक्टली कशा बद्दलची इन्फॉर्मेशन मागताले सर इलेक्शनाच्या बाबतींत कसो चलतालो आमचो कॅम्पेनींग एक्सपेन्सीस कॅम्पेनिंगा बद्दल विचारताले मनी लॉन्ड्रिंगचे अशें कितें टॉपीक एनी फायनान्शियल मॅटर्सचे तुमकां विचारले आय कॅन ओनली टेल दीस की वॉट एवर इन्फॉर्मेशन दॅट आस्क्ड वी हॅव प्रोवायडेड तुमच्या आनी खंयच्या लिडरांक चेक नांव बीन घेतलें कितें सांगलें ना तशें तशें कांय दिल्लीचे काय लिडर तांच्या ते नांवा बद्दल तुमकां कितें विचारलें तेणी तशें कांय विचारूं ना ओवरऑल कोण येताले हांगा आनी तशें कांय आमी कोणाचे टच आसा परत आपयला सध्या आमची इन्फॉर्मेशन घेतला रिलेटेड जेन्ना आता दिल्ली केजरीवाल की जो केस चल रही है उसके सिलसिले में कुछ पूछताछ हो रही थी क्या केस के बारे में कुछ भी नहीं है सिर्फ हमारा जो मेरा पर्सनल जो मेरा कैंपेनिंग था उसी के बारे में पूछताछ इतली वरां तुमकां कितली वरां क्वेश्चनिंग केलें तसे ब्रेक आसताली वॉट एवर इज इलेक्शन एक्सपेन्स स्टेटमेंट वी आर प्रोवायडिंग सो ते सगळे आसा न्ही इट इज ब्लॅक एंड व्हायट सो ऑल दॅट इज बींग प्रोवायडेड तुमच्या बरोबर आनीकूय 3 जाणांक आपयलेले सर हय सो आय डोंट नो अबाउट इलेक्शनाक कितले स्पेंड केले बी तेजेर अशें विचार हय ते सगळे डिटेल्स आसा ते वी आर प्रोवायडींग सो आय वॉज नॉट नो एनीथींग सो आय केम फॉर इन्क्वायरी नाव दे आस्क मी गिव दोज डिटेल्स आयज तुमी आपयल्ले तुका इडीन कितें क्वेश्चनींग केल्लें कित्या बद्दल ऑफकोर्स दिल्ली हाच्या बद्दल कितें आम आदमी पार्टी तांकां दिसता कोणें इन्फॉर्मेशन दिलां हांव कितें कॅन्डिडेट आशिल्लो आं कांय ना तें कितें म्हाका विचारलें हांवें आन्सर दिल्ले मिस इन्फॉर्मेशन दिला अशें दिसता आय डोंट नो वॉट तें समज जाल्लें म्हणून हांव क्युअर जाल्लो जें कितें कॉपरेशन तें आय बी कॉपरेटींग परत केन्ना आपयला तुमकां बी वॉट एवर जे कितें डॉक्युमेंट्स मागिल्ले म्हजे पर्सनल आमचे सगळें आसा वी हॅव गिवन आम आदमीच्या प्रेजिडेंटान सांगलो तांकां की ते जेन्ना उलयता गव्हर्मेंटा अगेन्स्ट तेज्या खातीर तांकां हो दबाव हाडटा तुमकां दिसता पार्टीक लागून म्हाका दुसऱ्यांचें कांय उलोवपाचें ना ना BJP पार्टी आय डोंट नो कित्याक म्हाका म्हजे जे कितें प्रश्न विचारले हांवें आन्सर केल्या एंड दॅट्स इट आय डोंट वॉन्ट टू टॉक अबाउट एनी अदर पॉलिटिकल नो एब्सोल्युटली आय डोंट थिंक दॅट इज अ टॉपीक ऑफ डिस्कशन रावा मरे पुढे किती वयता रावा मरे questioning कितें केला इंटरोगेशन केला आय डोंट थिंक इट इज रायट फॉर मी टू स्पीक अबाउट इट बट एक गजाल सांगून दिसता 2 दिसां पयलीं आमी आझाद मैदानार सांगिल्लें की कितें जावपाचें आसा आनी 2 दिसांनी कितें जालें
फक्त एक कॉमन मनीस सामान्य मनीस म्हणून म्हजी लोकां कडेन एकच मागणी आसा, जें कितें घडटा, जें कितें घडलां आनी जें घडत आसा आमचे कडेन तें तुमी पळयता, दोळे उगडे धरून जें तुमी पळयता तें एकदां तकलेन घेया आनी मनांतल्यान विचार करून ह्या फाट वोट करा. आमकांय फॅमिली आसा, म्हाका म्हजें हें आसा, म्हणजे पिलर्स आसा. पिलर्स इज माय फॅमिली, माय वायफ, माय चायल्ड, माय मदर, माय फ्रेंड्स हू स्टँड विथ मी. देवी चिमलकरीण, देवी नवदुर्गा, आमचो गांवचो सातकांठा आनी सदांच हांव सांगता आमचे जे लोक आमचे बरोबर आसा पळय ते इतले सतावणूक जाले, इतली अडवणूक जाली जाल्यार आमी फाटीं सरचे ना. पण प्रत्येक गोश्टीक एक लिमीट आसता आनी ती लिमीट आज म्हाका क्रॉस जाल्या कशें दिसता. आज एक मिडल क्लास बहुजन समाजांतल्या भुरग्याक येदी व्हडली पार्टी भिता, भारतीय जनता पार्टी जी आसा ती येदी व्हडली पार्टी जी आसा ती भिता. ईडी इज ओनली फॉलोईंग दी ऑर्डर्स ऑफ द बॉसीस, इट इज अंडरस्टूड. बट हे त्रास इतल्या खातीरच की आमी विरोधक म्हणून आज भारतीय जनता पार्टी विरोध वापरता आनी हाचे त्रास आमकां जाता. एक मनाक त्रास जाता, जिवाक त्रास जाता, खूब गजाली आसा. पण नियती, जी नियती आसा, जी नेचर आसा आनी कर्मा जें आसा दॅट ऑलवेज सेज, एंड आय स्ट्रॉंगली बिलीव, वॉट गोज अरावंड कम्स अरावंड एंड वॉट गोज अरावंड फास्टर will come around faster, and that's a law of inertia, will hit those who are doing this very fast. It's unfortunate that today आमचे सारके एक मिडल क्लास लोक जे टिचराच्या चल्या कडल्यान आज हांव एज अ सक्सेसफूल लॉयर जालो एंड एज अ गुड सक्सेसफूल पॉलिटिशियन आज फक्त सूड घेवपा खातीर जे राजकारण चलयलां, आज ताचो हांव निशेध करता. म्हणजे फक्त प्रत्येक बहुजन समाज, प्रत्येक गोंयकार, नॉट जस्ट बहुजन समाज, आयज म्हाका जाल्यार फाल्यां तुका, एनीबडी कॅन बी इन द पोजिशन दॅट आय एम. आज एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका हो हॅरेसमेंट करता, एज अ पॉलिटिशियन जर म्हाका मानसीक त्रास, म्हज्या फॅमिलीक मानसीक त्रास दिता, जाल्यार तुमी, आमी, म्हजे बरोबर आशिल्ले लोक आनी गोंयचो खंयचोय मनीस जो आसा तो फाल्यां ह्या पोजिशनार आसपाक शकता. तेन्ना ह्या फाट ओगी रावूं नाका. ऑपॉर्च्युनिटी आसा 2 म्हयन्या भितर गोंयांत बदल घडोवन हाडपाचे आनी 2027 बदल घडोवन हाडपाचे. तो बदल तुमी घडोवन हाडपाक जाय. आय डोंट थिंक दीस इज ओवर इन एनी फॉर्म. हो हांवें आत्तां कोणी म्हाका विचारलें कितें जालें काय म्हणून. नाटक सुरू जालां आनी नाटकाचो पयलो अंक प्रॉबब्ली आज सोंपला. सो फाल्यां तुमकां परतो दुसरो म्हाका अजून कांय आपोवना, पण ज्या तरेन ज्यो गजाली घडटा त्या तरेन त्यो गजाली म्हाका दिसता अशे तरेन आमकां इलेक्शना कडल्यान पयस दवरपा खातीर आज हो टायम सांगितलो. I have no more words to say anything further. ED is doing their job which they are asked to do. I have cooperated with the investigation. आमी आज सकाळच्यान सांज मेरेन हांगा आशिल्ले. कोइन्सिडेंटली 3 जे तिसरे लोक आशिल्ले ते म्हाका आतां कळ्ळे की दॅट इज आमचो भंडारी समाजाचे अध्यक्ष बाब अशोक नायक आशिल्ले, दत्तप्रसाद नायक who is also a Bandari leader, and Ramrao Wagh, who is also a Bandari leader. It is not coincident that this has happened. जाती वयल्यान उलोवचें न्ही आनी जाती वयल्यान कांय करचें न्ही अशें म्हणून आमी सदांच म्हणटा, पण आज म्हणून दिसला आनी जांकां समजुपाक जाय आनी समजुपाक जाय. हाच्या भायर आनी काय उलोवपाचें. लीडर भंडारी समाजाक गावता सेम रिलेटेड केसीस ऑल आर कनेक्टेड ऑर कॉल्ड फॉर सेम रिलेटेड. आतां मेंबर तुमकां विचारलेले तेंच्यांनी म्हणलें इलेक्शन रिलेटेड तुमकां क्वेश्चन केलें, तुमकां सेंड केलें. प्रश्न म्हाका बाकीच्यांचे कितें प्रश्न विचारले आनी कितें म्हाका खबर ना, पण कोइन्सिडंट इज ऑर इज इट अ कोइन्सिडंट ऑर इज इट टू मच ऑफ अ कोइन्सिडंट दॅट 4 leaders of Bandari community are called together, including Adhyaksh of Bandari Samaj. It speaks volumes of what is happening and what is made to happen. Whatever it is, I think people who are doing this, आनी आमकां म्हणजे आज हांगा गिरट्यो घालताले सायडीन ते तुमकांय कोण ते खबर आसा. पयरच्याय सभेक ते आशिल्ले, आजूय हांगा आसा आनी नॉर्मली ही इज सीन with Chief Minister of Goa most of the time. So I don't think I need to speak any further.
वॉट इज देर आय थिंक खंयचो आतां खंय तरी आशिल्लो रेकॉर्ड करता आय सॉ इट सो ही इज देर सीन देर ही सीन इन सेक्रेटरिएट ही सीन इन असेंब्ली ही वॉज सीन हियर ही वॉज सीन एट आझाद मैदान ही सीन क्वायट ऑफन सो वॉट दीस इज ऑल अबाउट हे सांगपाक म्हाका दिसता आनी दुसरे वर्ड्स हांव यूज करना बिकॉज आय हॅव सॅड सो मच टुडे probably lot of more things can happen. My life, my personal life, my family's life can be at stake. But हे सगळें घडटा आसतना लोकांनी एकूच गोश्टीचो विचार करता जें आज म्हजे कडेन घडटा तें जर फाल्यां तुमच्या भुरग्या कडेन घडत तुमच्या भावा कडेन घडत तुमच्या बापाय कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले तें तुमच्या पुता कडेन घडत जाल्यार तुमी सोंसतले तुमच्या घोवा कडेन घडत जाल्यार तुमी सोडटले म्हाका दिसता हाजें जर आन्सर ना जर आसा न्ही तेन्ना विचार करून भायर सरात त्या फाट आनी विचार करून म्हाका we got a call from any BJP leaders or something? Any call? काय गजाली हांव तुमकां प्रत्येक फावटी सांगला लास्ट टायमूय सांगली एक फॉल्स एक्सिडेंट केसीन तांणी हें केलें आनी कालचे जे स्टेटमेंट आसा तुमी कांय स्पोक्स पर्सनाचे पर्सनल एटॅकूय पळयले लास्ट 2-3 दिसां भितर आय मीन अशें पर्सनल राजकारण आमी केन्ना करूना I have done my masters in constitutional law and intellectual property right. म्हाका एकच सांगन दिसता ते भारतीय जनता पार्टीच्या स्पोक्स पर्सनाक जो एफओजीची करून घराणेशाही म्हणून बॉब मारतालो जाणें म्हणिल्लें की 5-10 people used to name, I won't name them today, but they are cabinet ministers in the present government. जो तांच्या नांवान बॉब मारतालो तेन्ना तो बारीक आशिल्लो आज तो मोठो जाला प्रोबेबली ते पयशे खावन मोठो जाला आसतलो I am only making this personal comment because the way he said आमी फोणे म्हणून आमी शिकूंक ना म्हणून गरिबींतल्यान एक टिचराचो भुरगो जावनय आमच्या आवय बापायन फक्त एक गजाल आमकां दिली ती म्हणजे शिक्षण आनी त्या शिक्षणांतल्यान आय बिकम अ सक्सेसफूल लॉयर सो आय वॉन्ट टू टेल हिम दीस दॅट म्हजें लिगल नॉलेज जी आसा ती म्हाका खंयच्याय पार्टेची दलाली करून मेळूंक ना ती शिकून मेळ्ळ्या आनी ती शिक्षणांतल्यान हांव निर्माण जाला तेन्ना असल्यो गजाली उलोवच्या पयलीं दोनदा विचार करा यू वॉन्ट टू अंडरस्टँड वॉट माय लिगल एकुमेन इज लेट अस टॉक अबाउट इट इन पर्सन बट डोंट मेक सच स्टेटमेंट्स अक्रॉस मिडिया अँड रिडिक्यूल अ पर्सन जस्ट फॉर पॉलिटिकल रिजन्स बिकॉज यू आर पेड सॅलरी सो ही म्हजी तेंचे कडेन मागणी आसा आनी खंयच्या लिडरांची नांवां बीन विचारली तुमकां ना आमकां बाकीचें कांय खबर ना रे कित्याक आसा सी I don't want to say anything as far as investigation is concerned. ED has done their investigation. We have carried on, we have joined the investigation. And I think beyond this, as far as investigation is concerned, I do not wish to speak. तुमकां कितें आनीक डावट आसा अरेस्ट बीन जावपाचें आसा अशें गोंयांत पळोवया रे पळोवया केलो जाल्यार म्हाकाच कळटलें आज ह्या उलयला हांव तातल्यान म्हाकाच कळटलें कारण ज्या तरेन विक्टिमायजेशन चल्लां ऑफ अ पर्टिक्युलर कम्युनिटी इट इज नॉट डन It is not done that why only particular community leaders were called to. It is not done. It's a clear-cut message. आणि हे जर आमच्या कम्युनिटीतल्या लोकांक दिसना आय एम सॉरी आज म्हजे बरोबर सारस्वत आसा म्हजे बरोबर कॅथलीक आसा म्हजे बरोबर मराठा आसा म्हजे बरोबर सगळे लोक आसा ते इतल्याच खातीर आसा की ते सत्या बरोबर आसा जाती वयल्यान मतां मागची न्ही करची न्ही आनी जाला जाल्यार आमी ते चुकूय म्हणटा पूण आज जाती वयल्यान जर कोणाक विक्टिमायजेशन करता देन इट इज नॉट फेर इलेक्शना खातीर भंडारी समाजाक टार्गेट करता अशें आय रियली डोंट नो कोणाच्या मनान कितें आसा तें खबर ना पूण लोक जे भिरमूट कशें भोंवताले आतां दिसलो म्हाका भिरमूट आतां दिसली आज नाशिल्ली वयर आशिल्ली सो भिरमूट इज कम हियर ती भिरमूट कोणी हांगा धाडल्या पळय ती आमकांय खबर आसा ती भिरमूट सदांच गिरट्यो घालता आनी ती गिरटी घालत आतां नाशिल्ली आतां आयल्या तुमकां खबर आसा इज नॉट फ्रॉम मीडिया बट ही इज वेरी हैप्पी टू बी हियर अमित जी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया था क्या रीजन था किस कनेक्शंस में ईडी की इंक्वायरी चल रही है ईडी अपना काम कर रहा है बहुत सारा ये इन्वेस्टिगेशन के लिए गया था हम इन्वेस्टिगेशन में आए इन्वेस्टिगेशन का भाग बने हमने हमारे